man hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bis sayyiatil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul karim. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ada Pak Wiwin, Pak Bimo, Pak Suryan Mono, Pak Rahmat, Pak Eko, Pak Bambang, bapak-bapak semua, dan juga ibu-ibunya semua, alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Dan alhamdulillah pada malam hari khusus kita mendatangkan saudara-saudara kita dari lingkungan di mana kita berada, yaitu anak-anak yatim yang akan kita bantu untuk kepentingan pendidikannya. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, bukan menasehati, tapi saya lagi ngomongin diri saya sendiri, barangkali begitu. Nah, pada malam hari ini bukan hanya sebuah tausiah yang akan kita lakukan, tapi juga doa, ya, doa untuk para ahli kubur kita, dan juga utamanya adalah Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Sofyan Ar-Rahman. Ini doakan untuk almarhumah istri beliau Syafinar Berlian binti Zakir Bonek, dan juga tentu untuk Bapak Zakir Bonek dan untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan nanti kita tahlil tahmid, membacakan doa kepada saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hati yang tenang, hati yang tenang insya Allah ada pada orang-orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ya. Kalau dia beriman dan takwa kepada Allah, maka akan semakin ditambah oleh Allah, semakin kuat keimanannya. Makanya hadis Nabi tadi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kamu berada, gitu ya. Di rumah bertakwa, di jalan bertakwa, di sekolah yang sekolah bertakwa, dimanapun saja kamu berada. Takwa ini harus melekat di dalam hati salubar kita. Namun tidak semudah kita ucapkan takwa. Enggak gampang, karena itu berproses dan harus dikerjakan, harus dilakukan. Karena kenapa harus kita lakukan? Kita iman, kita percaya kepada kitab-kitab Allah, utamanya yang kita pegang teguh Al-Quran. Itu bukan cuma perhiasan. Beli Quran yang cakep, dipajang di bupet, kalau bahasa dulu di bupet, sekarang apa ya, lemari atau lemari, etalase, hanya untuk pajangan. Tetapi kalau orang-orang yang beriman, Quran di samping dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Apa kita sudah mengamalkan? Insya Allah. Wong kumpul begini saja sudah namanya mengamalkan Al-Quran. Dari sekian banyak ayat-ayat Allah sudah kita lakukan setiap hari.
Tapi ada hadis Nabi tadi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanati tamhuha. Kalau kamu berbuat maksiat, kalau kamu berbuat kejelekan, maka iringi atau imbangi dengan amal-amal yang baik. Oh begitu? Benar. Jadi diimbangi dengan yang baik. Tapi mentang-mentang dibilang imbangi dengan yang sekarang bikin yang jelek dulu, atas juga imbangi lagi sama yang bagus. Tidak. Ini adalah sebuah peringatan buat kita. Kenapa amal baik harus dikerjakan untuk imbang? Tambuha. Itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek, yang kecil-kecil. Kalau yang gede harus khusus, harus taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, artinya kalau udah taubat nggak ngerjain lagi. Alhamdulillah. Tapi walaupun ada orang udah berbuat maksiat, barangkali berbuat salah, minta ampun, udah selesai, besok kerjain lagi, minta ampun, besok kerjain lagi, minta ampun, besok kerjain lagi. Maka apakah Allah mengampuni? Allah Maha Luas pengampunannya. Kalau ada orang bertanya kepada kamu ya Muhammad, di mana Allah? Wa iza sa'alaka ibadi inni qarib ujibu dakwatad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Begitu. Kalau ada orang yang nanya tentang aku, tentang Allah, sesungguhnya aku sangat dekat. Maka ada yang bilang saking dekatnya, lebih dekat dari urat leher kita. Maka suruh berdoa. Yastajibuli, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Yu'minu bi, tapi kamu harus iman, harus percaya. Kalau berdoa enggak percaya ya terserah Allah aja lah. Saya mah baca aja gitu kan. Enggak begitu. Kalau kita meminta sesuatu ya sungguh-sungguh. Sama ketika kita dikatakan beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana yang beruntung orang-orang beriman? Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melakukan ibadahnya, pekerjaannya utamanya adalah sholatnya khashi'un. Khashi'un apa ya? Khusyuk. Khusyuk artinya sungguh-sungguh. Tapi walaupun udah sungguh-sungguh, kenapa? Karena itu harus ada unsur-unsur macam-macam yang untuk bisa khusyuk. Pikiran harus tenang, lupain utang-utang. Biasanya utang nongol kita lagi, Allahu Akbar, utang arisan belum dibayar. Bu Eva udah SMS terus nih, udah tanggal 10 belum ingat, lagi sholat, lagi nggak sholat mah nggak ingat itu. Pas Allahu Akbar ya arisan porsi dikti belum bayar. Subhanallah. Nah itulah gangguannya orang-orang yang beriman. Ya, memang di dalam Al-Quran dikatakan juga ya, apakah kamu kira bahwasanya kalau kamu sudah mengaku beriman, kamu tidak diuji? Enggak begitu. Semakin tinggi imannya, semakin banyak godaannya. Kalau Pak Win belum pensiun ya, semakin tinggi jabatan Pak Win, godaannya banyak. Beda dengan kita, mikirnya harus lebih banyak lagi. Kalau cuma S1 kan anak buahnya cuma 3 paling, mikirin 3 orang. Lah kalau sudah Pak Biro mikirin banyak lagi. Apalagi Pak Bima sekantor diurusin. Masya Allah. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan lahir dan batin. Kalau ini nggak minta kepada Allah, minta kepada yang lain, tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya. Kehancuran akan datang. Rusak jadinya negara kita. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta
wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas. Khaliqin nas artinya dan bergaullah kepada sesama manusia. Apa disebutin itu bergaul sesama manusia, agamanya apa? Enggak kan? Wa khaliqin nas, bergaullah kepada yang namanya manusia. Mau agamanya apa kek, yang namanya manusia harus bergaul. Jangan mentang-mentang gua Islam, lu kan bukan nggak perlu bergaul sama gua gitu, maaf gitu ya. Apalagi kalau caleg itu nggak boleh milih-milih begitu, harus orang enggak. Harus semua diurusin. Dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi jabatannya, nah caleg ini harus luar biasa. Awas jangan sampai salah, lupa janji-janji kepada rakyat. Janji. Nah zaman dulu yang lalu udah masang kondok di jalan dicopotin lagi karena gak kepilih. Ada yang gitu, ada yang nyumbang pengajian, karpet udah dipasang dicopotin karpetnya. Masya Allah, emang niatnya bukan untuk berjuang, tapi alhamdulillah caleg kita berkat ridho Allah, insya Allah dan amanah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, katanya gitu. Bergaulah dengan kepada sesama manusia dengan akhlak yang terpuji, dengan bijaksana, ya gitu. Kalau soal agama ya lain lagi, tapi kalau pergaulan boleh sama siapa saja. Kalau nggak boleh repot. Kita sakit ke dokter ya, dokternya bukan agama Islam, kagak jadi kita. Padahal dokter cuma itu kan nggak bisa. Kalau dukun ya kebanyakan Islam ya. Mau belanja ke pasar, milih mana yang orang Islam ya, nggak bisa juga. Produk-produknya yang bikin siapa? Orang-orang sana semua. Coba. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Sekarang kita perdalam lagi nih, cuma satu hadis doang ya. Satu hadis di dalamnya luar biasa. Sekarang kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Gimana kok bisa dihapus? Siapa yang hapus? Itu kan Nabi yang ngajarin. Cuma letterlek kita membaca sesuatu yang namanya hadis, yang namanya Al-Quran, itu ada turunan-turunannya, ada terjemahan-terjemahannya, atau ada tafsirnya. Bahkan tafsir itu bisa berbeda dengan Pak Eko, dengan saya, Pak Rahmat dengan saya menafsirkan sesuatu. Tetapi kalau hadis, walaupun berbeda, tapi nggak boleh keluar dari jalur. Apalagi Al-Quran, syaratnya orang menafsirkan Al-Quran harus hafal berapa ribu hadis, kemudian harus hafal 30 juz, harus nggak pernah salah. Jarang orang yang nggak pernah salah, artinya salah yang kelihatan. Nah, ketika kita ingin menghapus kesalahan kita kalau kepada sesama manusia, itu mohon maaf gampang. Yang memaafkan yang berat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wa kadzalukan wa 'afina 'anil nas. Itu jaminannya surga. Surga ada berapa ya? Ada yang tahu nggak surga? Ada yang tahu? Ada berapa bu surga bu? Satu. Masa surga? Nama surga? Oh banyak. Nah, emang cuma dua pilihan, fil jannah wa fis sa'ir, ke surga atau ke neraka. Nah, ketika kita bersalah kepada sesama manusia, itu saling legowo, saling memaafkan. Kadang-kadang memaafkan sulit. Tiada maaf bagimu. Kayak lagu ya. Kenapa? Udah keseringan katanya. Udah keseringan nyakitin melulu gitu kan. Nggak ada lah, maaf. Nah gitu. Tapi jangan buat kita. Kalau kita lihat di TV itu ya, itu kalau nggak ada insiden, orang rumah nih, jalannya cuma itu satu-satunya, terjadi clash di tembok, kagak bisa jalan, nggak bisa keluar ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain,
maka dimudahkan juga segala urusan kita oleh Allah, utamanya urusan akhirat. Kalau dunia sih aman-aman aja, tanah-tanah saya yang beli, saya yang apa, semua punya selama saya kurung aja, nggak ada urusan. Tapi ketika berhadapan dengan Allah nggak bisa begitu, sulit, nanti juga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu alhamdulillah nih, bapak-bapak kita kelihatan mukanya nih orang yang sering memudahkan teman-temannya, ya, sering memudahkan temannya. Alhamdulillah. Akal baik kalau jadi calon, kalau dia harus memudahkan lagi, gitu kan? Harus memudahkan lagi. Ada hadis Nabi juga, la yu'minu ahadukum. Tidaklah dikatakan kamu beriman, atau tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman kamu kalau kamu mencintai saudaramu tidak seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tuh, hadis berat, kalimatnya enteng tapi maknanya luar biasa. Itu bahasanya panjang lagi. Kita terusin dulu yang tadi sedikit. Nah, ketika kita bersalah kepada Allah, istighfar. Udah kita lakukan. Alhamdulillah, minimal 5 waktu ada istighfarnya enggak? Ada. Ya? Kalau yang rajin setiap setelah sholat dia istighfar lagi, Masya Allah, 3 kali, bahkan yang lebih 3 kali. Nabi Muhammad SAW sehari berapa istighfar? 70 kali. 70 kali. Subhanallah. Kita berapa? 5 kali 3. 15, jauh, pengen masuk surga lagi. Istighfar, udah istighfarnya asal-asalan gitu kan. Istighfarnya nggak serius. Mau istighfar harus serius. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap Allah, istighfar, mohon ampun. Waktu masih aktif, mau menghadap Pak Wiwin aja banyak pintu. Ketemu satpam dulu, suruh duduk dulu, ketemu lagi. Itu baru sesama manusia. Kepada Allah terbuka, alhamdulillah. Tinggal hati kita. Jadi segala kesalahan, segala dosa-dosa yang pasti emang ada pada diri kita, itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu, ya. Kita lihat tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidaklah kamu dikatakan beriman kepada Allah atau imannya tidak sempurna, bukan berarti imannya hilang. Imannya tetap ada tapi enggak sempurna. Kalau kita tidak mencintai sesama mukmin, sesama muslim, tidak sama seperti kita mencintai diri kita. Maksudnya apa sih? Gitu kan ya? Apa sih kalau begitu? Maksudnya adalah bahwasanya kita selaku orang-orang yang beriman kagak pengen saudara kita sengsara, kagak pengen saudara kita susah, nggak pengen saudara-saudara kita masuk neraka. Sama seperti diri kita pengen senang, pengen happy, pengen bahagia, pengen masuk surga. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, pengen juga dong Pak Rahmat ikut kebaikan. Nah, kayak begini nih kan, Bu Puji ngumpulin kayak begini. Ini sarana kebaikan juga. Ada nggak pahalanya? Insya Allah ada. Yang penting niat di hati. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau niatnya sungguh-sungguh memang lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah, itu insya Allah segala sesuatu yang dikerjakan menjadi amal soleh dan amal ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau semakin terus, ini saya nggak berhenti ngomong, bisa 1 jam nih. Jadi ntar anak-anak ini belum tahlilnya sedikit ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan terkait tausiahnya. Sekarang kita harus mendoakan saudara-saudara kita, terutama keluarga besar Bapak Haji Sofyan Rahman.
dan juga mungkin insya Allah keluarga-keluarga kita untuk memberikan kenyamanan kepada kita zikir dulu sedikit. Saya pandu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiram syai'an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa man ijtama'na hahuna bisababihi wa liajlihi. Thumma ila ruh khususan almarhumah Ibu Hajah Safinah Berlian bin Zakir Abuna. Thumma ila rohi almarhum Baba Zakir Wani bin Fulan. Thumma ila rohi almarhum Jamil Hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami' ahwalihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. نويت التقرب إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 yarzuqu man yasha wa qawiyul aziz. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت ونجمة إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sempurnakan dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita dan juga untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Wa yukafi'u madidah. Amin. Lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa ala Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqabbal biha jami'al hajat wa taqabbal biha jami'al hajat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhir Amin Allah. Amin. wa tuballighuna biha Amin. hayati wa ba'da Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa Amin. syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna Amin. nas'aluka wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Amin. nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah Amin. wad-dunya wal-akhirah Amin. inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa Amin. ya arhamar rahimin Amin. Allahumma taqabbal wa awfir sabaqana Amin. Qur'anil azim Amin. la ilaha illallah Allah. Amin. wa masabbahnu min qawli subhanallah Amin. astaghfir min qawli astaghfirullah Amin. wa sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu Amin. alaihi wasallam hadiyatan wasilah barakatan Amin. samina wa lahrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amin. min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in Amin. wal musannifin wal mujahidin fi sabilillah alamin wal malaikatil muqarrabin Amin. wa hijab ahlil kubur Amin. muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masharikil maghrib wa bahriha thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa man ijtama'na huna bisababihi wa an ajlihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahli al-qubur min ahli la illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ij'alna rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburaha farin niran ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شهرة الموت ورفعنا الحساب إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله حسن الخاتمة آمين. سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما آمين. ولجميع آمين. والمسلمين والمسلمات منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا أبواب البركة. اللهم افتح علينا أبواب النعمة. اللهم افتح علينا أبواب الجنة. اللهم افتح علينا أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimahullah, bapak-bapak dan ibu, mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.